And hello guys, so may murder. Papalitan natin itong murder natin. Na, yun yung murder. Palita agad. Bo tayo guys. Kubilis. Dito ata siya. Alright ko. And yun guys. Na ano na natin, napalitan na. Sorry guys, yung ano ko eh. And guys, marunong ba kayo mag-glitch? Sino may idol kay Hetzy? Yan, idol ko yan. And kasali nga pala ako sa JX Pom. And sorry, nakalimutan ko magpakilala kanina pero okay lang makikita nyo naman ang pangalan ko. Ay, tika lang. Wait lang. Tika lang. Guys, yun guys, panalo. And yun guys, ano tayo? I want murder or sheriff. Basta sheriff na lang. Kahit yung guys. Joke lang. Magaling na ito. Magaling ako. Murder teacher. Pasensyahan lang guys. Paalala. Sino din yung murder dito? Dati yung murder eh. Siya pala yung murder. Pasok. Na, bitch. Oh. Muntikan na ako dun, guys. Saan kaya pwedeng hiding spot natin? Na. And guys, so namatay ako dun. Ay, healing naman yan. Joke guys. So, sino bang mga kasali sa JX Palm? Kung gusto niyo sumali guys, sali lang dyan, okay? Sali lang dyan sa pasensyahan nila pala ba? Okay lang yan. And guys, sinong gusto sumali sa JX family? Sino gusto sumali? Sali na kayo. Guys. Sali na kayo guys. Pero okay lang yan guys. Kung ayaw nyo sumali. Joke lang yun. Na. Tika lang. Glitch to eh. Ang ginagawa glitch to. Ayaw mapasok. Pumasok ka. Pasensyahan niya na guys. Right. Guys, tika lang. Ito talaga ang avatar ko. Sorry. Parehas kami ni JX na ganito yung ano ba to? Ganito yung barrel tas kutsilyo. Pasensya niya yan guys. Kasali na ako dun. Kung gusto niyo sumali, sali lang. Taga lang guys, pasensyaan yung boses ko. Tsaka nga pala. Ay, start na. Ayan guys, so. Tara. And yun guys, pili ka kung saan yung ito na lang guys. Ito na lang mansion.
Ano ba guys, comment yan. Basta nakapili na ako ito. Diba? And, hello Elijah. And yun guys. Pabayaan nyo na guys. Pabayaan nyo na yun. Bacon girl eh. Who are you? Ah! I said you are murder. Boy. No. Guys, dito yung murder. You murder. You murder. Sana. Ayun. Wait. Totoo ba yan? Guys. Taga. Yan. Oh, my photo. Oh. Teka lang. Kaya mo yan. My French. Kaya mo yan. Teka lang. Pasan niya ako. Yes. Na. And yun guys. Bye-bye. Isasend ko na lang to sa YouTube channel ko. Sige na guys. Bye-bye. Isasend ko na lang to sa YouTube channel ko ha. Sige na. Bye. Apple ka ha? Apple ka. Okay. Apple yun eh guys. Apple eh.